Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Nanong pagdakop kang Senador Bato de la Rosa kagabi ni sangput sa kagubot. Ang maong senador nakagawa sa diay pagkaugba. Arsobispo Abet Uy nanawagan sa mga Pilipino nga iampo ang nasod human sa natabong gubot sa kauluhan. Tulo ka masakop sa team sa Mandawi City, gitangtang human nasakpang nangilkil. Pagpatakop sa Lolo samtang nagpatukar sa Daan Colon, syudad sa Subo, gipasusina ni Mayor Archibald. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tecling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, ni sangpot sa kagubot ang planong pagdakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa karong nga gipangita na sa International Criminal Court. Bisan og way kinabuhing nakalas gitinguha sa gobyerno dinhi sa nasod nga matumbok ang kamatuoran sa maong kaguliyang. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human nga sayong gisuspenso ang plenary session sa Senado Miyerkules sa hapon. Nag-abot ang lain-laing law enforcers sa gawas sa malang sa PNP, Marines ug NBI. Nanang panahon na, gihimong wanted si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court nunot sa nakaungong niyang warrant of arrest. Gibantayan sa mga sakop sa Senate Sergeant at Arms Office, apil na mga sakop sa media kung unsa man ang mamahimong sangputanan sa posibleng pagdakop kang de la Rosa. Maong nakapangayo og tabang ang senador pinagi siyang Facebook video sa nahimong gidangatan. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahil just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Paglabay sa pipila ka oras, nakugang na lang ang mga ana sa Senado human makadungog sa mga pagbuto sa armas. Meron pa lang. Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Daling miresponde silang Interior Secretary John Vic Remulla ug PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. aron pagsubay sa maong insidente. Maayo na lang wala ray natalang nakalas o nasamdan niya ng panahona. Alang ni Senate President Alan Peter Cayetano, usa ka matang sa pagpangatake ang nahitabo, sukwahi sinimong pagduda sa uban. Naakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? Muhimo usab sila og dugang investigasyon bahin sa maong kagubot. Human masayod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nahitabo, dali kining nakig-alayon sa mga kadagkuan sa Senado ug ubang hingtungdang opisyal sa gobyerno. Sumapa niya nga walay government forces ang nalambigit sa mong pagpamusil. Padayon ang investigasyon sa mga tinugyanan bahin sa mong insidente. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Nagpabiling luwas sa kasamtangan si De La Rosa. Dungan sa pagtataw sa abogado niyang si Attorney Israelito Torion nga dili diversionary tactics ang naitabo kagabi. Karong wala pa'y klarong sangputanan
ang pagdakop o pag-surrender ngadto kang bato. Subling himugatan sa kalyado nilang si Vice Presidente Sara Duterte nga matud pa, dili mahimong manghilabot ang ICC. Padayon ron ang investigasyon sa ICC bahin sa dugoong drug war atol sa pangatungdanan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kung diin gihimong PNP chief niya ng panahona si De La Rosa. Hindi siya pwede dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso. Gian Navarro, CCTN News. Samtang subay sa mga balita, wa na mo pakita karong adlaw sa Senado ang gipangita nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gikonfirmar kini ni Senate President Alan Peter Cayetano karong hapon gikan sa nahimong report sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Dinibiya ang maong opisyal sa Senate compound mga alas 2:30 kaganinang kadlawon. Adlaw ning Huwebes karong adlaw. Nakatapusan na sikpatan si De La Rosa sa mga nagbantay sa sud sa Senado sa diyang nisakay kini og elevator kuyog sa iyang staff. Gisusi na karon sa mga tinugyanan sama na lang sa National Bureau of Investigation kung gituyo ba ang pagpabuto og armas sud sa Senate building ug kung wa by cover up nga nahitabo kagabi. Si Archbishop Alberto Oy mihangyo sa tanan nga mga katawhan nga dili ipalabi karong panahona ang kasilag o pagkabayolente human sa nitabo dito sa kauluhan. Subay na usab kini sa panawagan ngadto sa presidente sa nasod o sa mga tinugyanan sa balaod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Pinagi sa Facebook page gamay sa magbalantay. Gikabalak-an ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang naitabo sa Senate compound human sa posibleng pagdakop kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga karon ipangita na. Karong nisangpot sa grabing kagubot ang naitabo sa nasod ding Simanaha. Gihangyo ni Uy ang tanan nga kung mahimo di ipalabi ang kagubot, kasilag og bayolenteng buhat ngadto sa isig kaingon. Nakita ni Uy nga nipalabi na halos ang pagbahin-bahin sa baruganan sa mga Pilipino tungod sa kadaghan sa mga paghitabo. Taliwa sa laing krisis nga giatubang karon, nanawagan si Uy nga magpabiling kalmado ug matinahuron sa isig kaingon ug labaw sa tanan magampo inay nga ipalabi ang panagtigi ngadto sa laing tao. Aduna sa request ang Arsobispo ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr., kapulisan ug ubang security forces sa iyang post. Kung mahimo, mag-inampingon sila sa mga sunod nga buhaton human sa mong kagubot. Gipanalangin usab sa Arsobispo sa Sugbo nga giyahan ang mga hingtungdang opisyal nga pinasikad sa kamatuoran, hustisya ug kaluoy sa matag usa. Laing pahinumdom ni Archbishop Abet ngadto sa matag Katoliko nga ning panahon sa grabing mga hagit kinala mag-ampo sa Santos nga Rosario ug ihalad alang sa kaayuhan sa nasod. Ipaagi among intensyon ngadto sa Birhen sa Fatima aron sa ingon magmatarong na ang mga lider, panalip na ng katawhan ug mopaingon gyud sa kalinaw ug pagbag-o sa kasing-kasing. Gian Navarro, CCTN News. Gobernador Pamela Baricuatro midipinsa nganong way imahin ni Senior Santo Niño atol sa cultural performance sa ASEAN Summit opening ceremonies. Nakaagni kini og daghan nga mga reaksyon ngadto sa publiko. Ang kasayuran ihatod ni RV Biloso. Gipasabot ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga tungod sa managlahi nga pagtuo sa mga international delegates kinsa misalmot sa ASEAN Summit. Mohinungdan nga wala magdala sa imahen sa Senyor Santo Niño atol sa sinulog-inspired performance niini sa opening ceremony sa Kalihukan. Iyang giduga nga sagad sa mga delegado nga misalmot adunay pagtuong Islam ug Buddhism. Gipadayag ni Baricuatro ang iyang panahom human makakuha og managlaing reaksyon diha sa social media ang performance sa lumad ba sa kanon. Gikwestiyon sa mga netizens nga nung wala giapil sa presentasyon ang imahen nga giingong nagsimbolo sa debosyon og pagtuo sa mga Sugboanon. Bisan og dili direktang nagkupot ang Kapitolyo sa production og program sa ASEAN, gipasabot sa gobernador nga ang mga organizers sa usa ka global activity nagtinguha usab sa pagsiguro sa cultural sensitivity ug inclusivity sa matag performance nga mahimong mapakita ngadto sa mga langyaw nga bisita gikan sa managlahing nasod, kultura, pagtuo ug kagikan. So some of them
are not of the same religion. So I guess that's what, we're not in charge of the program, but the way I look at it, it's something like that. They have to be culturally sensitive also. But needless to say, Santo Niño is already a part of our life, and the whole nation knows about that. Ang Lumad Basakanon mao'y usa sa iladong cultural dance troupe sa Sugbo nga daan nang nakakuha og atensyon ug pasidungog sa national ug international stage subay usab sa sunod-sunod nga kadaugan niini sa Sinulog Festival. RV Veloso, CCTN News. Sa lain nga balita, dulan 50 ka mga police personnel sa Cebu Police Provincial Office gipaubos karon sa kinalit-kalit nga drug test. Kini aron pagsiguro nga way tigamitan og ilegal nga drugas sa ilang mga sakop. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipaubos sa kinalit nga drug test ang mga personnel sa Cebu Police Provincial Office sa kaganina kinisubay sa kamanduan sa National Headquarters na kabahin sa Internal Cleansing Program. Nanguna sa drug test mo mismo ang hepe sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. Mabot ngadto sa 45 ka mga police personnel sa kampo sa CPPO ang gi-undergo sa random drug test. Mato ni Mangilin nga ang ilahang gagihimo pagpakita nga ang kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo wala mo gamit sa illegal nga drugas. Ilaw sa gagipakita nga ang CPPO doon dedikasyon sa professionalism niini, disiplina ug integridad sa serbisyo publiko. Kini aron pagsiguro nga aga mga pulis personnel magpabilin nga haom ug katuhuan taliwa sa aga pagserbisyo sa katawhan sa tibuok probinsya sa Sugbo. Masaligon ang CPPO director nga walay tig-gamitan sa illegal nga drugas sa aga mga sakop apan kung dunay magpositibo sa Cebu o kung unsa nga matang sa illegal nga drugas magatubang maton pa kini og seryoso nga problema. Ipaubos kini sa dismissal proceedings kay alang niya walay luna ang usa ka drug user sa hanay sa kapulisan. Arnold Bustamante, CCTN News. Musunod, tulo ka masakop sa team sa Mandawi City, gitangtang human nasakpang nangilkil. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
Don Pedro Cui. Tubong Barili, Cebu, ug nataw niya to Pebrero 22, 1845. Nagtunga sa Seminaryo de San Carlos ug may kuhaw nga abogasiya sa University of Santo Tomas. Human sa hamubong law practice, si Don Pedro Cui nakahukom sa bagahin sa iyang panahon sa pagpanguma sa barili. Siya ug ang iyang igsuong si Doña Benigna wa magminyo. Ang ilang kinabuhi na sentro sa pagtabang sa mga kabus, labi na sa mga tiguang na wa na'y kapaingnan o ipasagdan sa pamilya. Nakita ni Don Pedro Cui nga kung siya ana-ana sa kilom-kilom sa iyang kinabuhi ug masulubon bisan pa sa iyang bahandi, unsa pa kaha ang mga tiguang nga nahikawan sa katigayunan ug pagmahal. Kini mo'y nakapaaghat kang Don Pedro ug Doña Benigna sa pagtukod ug bay pahuwayanan sa mga tiguang nga kabus ug pinasagdan. Kini ang Hospicio de San Jose sa Barili. Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gihatag ni Don Pedro ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga igsuon ug ang katunga niini ngadto sa hospicio. Si Doña Benigna gihatag usab sa iyang katigayunan ngadto sa hospicio. Ang Hospicio de San Jose ginagurahan niadtong Nobyembre 27, 1927. Ug hangtod karon, ang Hospicio de San Jose bukas sa mga senior citizens na walay kapaingnan ug sagad kanila na limta ng gani sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Hospicio de San Jose usa ka buhing handugmanan sa taong responsable sa katukuran niini. Siya si Don Pedro Cui. Kadmo sa Subo. Subuano ni. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hilario Davide Jr. Nataw niya noong December 20, 1935 sa Colawin, Argel, Cebu. Nailhan sa iyang kaligdong ug integridad, bisan pa man sa mga langkang sa paghaylo aron nga mobali sa iyang aksyon ug desisyon. Nagtungha sa Argao Elementary School ug Abiliana Vocational High School. Mikuha og kursong Associate in Arts ug Abogasiya sa University of the Philippines, ISIP Entrance Scholar. Sakop sa Student Editorial Board sa UP College Legal Publication, ang Philippine Law Journal. Nakakuha sa iyang Bachelor of Science degree in Jurisprudence niadtong 1958 ug Law degree niadtong 1959. Faculty member sa College of Law sa Southwestern University niadtong 1962 hangtod 1968. Delegado sa Constitutional Convention niadtong 1971 ug usa sa tulo ka delegadong mipasar og mas labing daghang reform proposals. Napiling Assemblyman sa Subo sa Interim Batasang Pambansa niadtong 1978 ug misangat og labing daghang balaod Siya gitulo ni President Cory Aquino isip chairman sa Constitutional Committee ug natulo usab nga COMELEC chairman niadtong 1988. Niadtong November 30, 1998,
Si President Joseph Estrada mitudlo kaniya isip Chief Justice sa Philippine Supreme Court. Si Chief Justice Davide niretiro niya atong December 20, 2005. Human sa pagretiro sa Korte Suprema, si Chief Justice Davide gitudlo ni President Arroyo isip Senior Presidential Advisor on Electoral Reforms ug Permanent Representative of the Philippines ngadto sa United Nations niadtong 2006. Pipila sa pasidungog nga iyang nadawat, mao ang Ramon Magsaysay Award for Government Service, Most Distinguished Alumnus Award gikan sa UP Alumni Association, 2003 Man of the Year sa Philippine Free Press, ug Filipino of the Year Award sa Philippine Daily Inquirer niadtong tuig 2000. Chief Justice Hilario Davide Jr. Karbo sa Sugbo. Suguano ni. Balik sa atong mga balita, Visayas Grid gipaubos sa yellow o red alert status gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Tungod niini adunay patumang rotational brownout sa pipila ka bahin sa Sugbo sa hapon hangtod gabii. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkadaiyang bahin sa lugar sa Sugbo, ingon man sa Visayas, ang nakasinati og brownout kagabii. Mato ni Michael Ortega Ligalig, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist sa NGCP District 2 Cebu Bohol area, nga kinitungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Gani gipaubos na sa National Grid Corporation of the Philippines ang Visayas Grid sa yellow o red alert status karong adlaw. Sa advisory sa NGCP alas 2:30 kaganinang hapon, ipatuman ang red alert karong alas 3 sa hapon hangtod alas 10 sa gabii. Diin dako ang posibilidad sa rotational brownout. Ang red alert status gipatuman kung ang supply sa kuryente dili na igo aron matubag ang demand sa mga consumer o ang regulating requirements sa transmission grid. The grid may implement manual load drop or kining rotational brownout which nahitabo kagabi or kagahapon, and then it might or we may implement another manual load drop later in the afternoon, sir. Okay. Because ang atong available capacity, balik ko na ko, atong available capacity for Visayas is 2,413 megawatts. Ang atong peak demand for the entire Visayas is 2,541. So, mas daghan ang demand kaysa available capacity. Matud ni Ligalig nga ang kakuwang sa supply tungod sa daghan nga guba nga planta. Miabot sa 866 megawatts ang nawa sa grid. Tungod kay 11 ka power plant ang wala nag-operate sukad pa sa Marso, samtang ang uban guba sukad pa tuig 2021. Matud ni Ligalig nga gipatuman ang brownout tungod sa kadako sa demand. So, magagad naman po ang NGCP sa available capacity or available nga power nga gigenerate sa atong mga power plants. So naagini sa Department of Energy, sir, ang data nila kung kanusa ni mubalik ang mga power plants sa ilang normal nga operation. Kay sila man ang report niya. Kita sa NGCP sa grid operator wala tay control po sa atong mga power plants kung kanusa nila kanusa maayo or kanusa ma-return to normal ang ilang mga power plants. So balikon ko, sir. Giklaro ni Ligalig nga ang tagsa-tagsa ka distribution utility sama sa Visayan Electric ang mao'y mo desisyon kung unsa nga barangay o feeder ang temporaryong pagnan sa kuryente. Giawhag ang publiko sa pagdaginot sa kuryente, ilabi na sa mga peak hours samtang padayon ang pakigalayon sa Department of Energy aron mapabalik sa normal ang operasyon sa mga planta. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pipila ka mga establishmento sa Metro Cebu ni pahimulo sa interruptible load program sa Visayan Electric. Kini aron dili magdugay ang ipatumang rotational brownout sa kabalayan tungod sa nagkagamay nga power reserves. Ang kasayuran hato ni Gia Navarro. Naka-alerto na karon ang Visayan Electric subay sa nagkagamay na nga nahabiling supply sa kuryente tungod sa gipatumang red o yellow alert status gikan sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Tungod dini, gipatuman nila ang interruptible load program o manual load dropping ngadto sa tanang mga konsumidor isip pagsanong sa mga sugyot o ubang lagda gikan sa NGCP. Aron dili na mo nipisog samot ang power reserves nga mapud gikan sa NGCP. Gipatuman ang interruptible load program kon ILP ngadto sa mga establishmento kung diin kinahanglan sila mo gamit sa kaugalingong generators. Sa kasamtangan, ni sanong ang mga mall companies sa ILP gikan sa Visayan Electric tiin gamiton ang kaugalingon nilang mga tinubdan sa kuryente inay nga magsalig pa sa naandang power distribution.
Mato di Engineer Nico Arancillo gikan sa Visayan Electric nga pinaagi nini, maapod ang ubang kuryente ngadto sa mga nanimuyo aron dili na magdugay pa ang rotational brownouts. So basically they generate power for their own operational requirement. So dili sila makuha sa tuwa. So it helps alleviate the situation sa ato ang grid, no, na ang kuha na katong kulang na supply, at least ma-manage to siya. Last option alang sa Visayan Electric mao ang manual load dropping diin ipatuman ang rotational brownouts sa pipila ka dapit sa Metro Cebu. Diin gisugdan kini niadto pang Miyerkules. May pasalig usab ang kadagkuan nga kutob ra gyud sa ka oras ang brownout nga mahitabo sa ubang kabalayan. NDCP and we are closely monitoring also the situation of the power grid, and as much as possible if we can manage this nga dili na ta mo interrupt og customers, that's the best option. Aron di mo samot ang nagkagrabing demand sa kuryente, giauhag sa Visayan Electric ang ubang mga panimay o establishmento nga magbaton usab og alternatibong kakuhaan og kuryente sama na lang sa mga solar panels. Kini aron makabaton og dugang-dugang supply ang Visayan Electric ug maalagaran usab ang ubang mga nanginahanglan niini. NDCP and we are closely monitoring also the situation of the power grid, and as much as possible if we can manage this nga dili na ta mo interrupt og customers, that's the best option. Ian Navarro, CCTN News. Misaka nga to sa 10.8% ang inflation rate sa Central Visayas niadtong buwan sa Abril 2026. Mas taas kini gikan sa 7.4% inflation kung pagsaka sa presyo sa mga palaliton niadtong Marso. Matod sa Philippine Statistics Authority 7 nga ang mga presyo sa pagkaon ug non-alcoholic beverages ang nakapatukmod sa iyang inflation. Gipasabot sa Regional Director nilang si Wilma Perante nga natagamtaman ni anang panahuna ang kalisod sa matag pamilya human nga nagkamahal ang mga palaliton. Subay kini sa nasinating epekto sa global fuel crisis diin naamong ang kantidad sa mga nagunang panginahanglanon. Moabot sa kapin 64,000 ka mga beneficiaries ang nakapahimulo sa tag 20 pesos kada kilong bugas nga tanyag sa Lapu-Lapu City Government sukad niadtong Marso. Gilangkuban kini sa 41,000 ka mga senior citizens, 11,000 ka mga persons with disabilities, 5,000 ka mga solo parents ug 5,000 ka mga 4-piece beneficiaries. Nagtinabangay ang Lapu-Lapu City Government ug Food Terminal Incorporated aron makabaligya og baratong bugas ngadto sa piniling mga sektor. Gihimo ang maong pagpamaligya matag Lunes hangtod Huwebes din hangtod 300 ka mga beneficiaries ang ilang alagaran kada adlaw. Tulo ka mga traffic enforcer sa syudad sa Mandawi ang gitangtang sa trabaho tungod sa pagpangilkil. Inay isyuhan og citation ticket ang mga nagmalapason, muhatag na lang og kwarta ngadto sa enforcers. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa usa ka video sa mga sakay sa naparang nga sakyanan, madungog ang traffic enforcer nga nibungat og pang-snack. Ang sakyanan na para tungod anaa sa tunga nga lane o gingong wala mi left turn sa left turning sign sa kilid. Makita usab ang pagtunol niini sa kwarta nga giputos sa tissue. Samtang sa usa ka dashcam, madungog usab ang usa ka traffic enforcer nga nibungat nga magsabot na lang para dili maisyuhan sa citation ticket. Ang maong duha ka traffic enforcer ug ang usa pa nga kauban ang gipangtangtang na sa trabaho karon lang buwana. Matud ni Hilary Tuya ang pangusa buhatan nga moabot sa usa ka libo ngadto sa 1,500 pesos ang nakuha sa mga job order nga traffic enforcer. Atong giaksyonan kay mao man ay atong mandato kay dire sa kuan sa team and especially sa LGU Mandawi, wala man na nato gitudlo og apil kanang ingon ana nga mga activity. So especially tinarong man gyud ning ato ang kanang panerbisyo, no, subay sa lagda sa ato ang administration ni Mayor Jongki. So tanang mga ingon ana nga mga illegal activities involved og extortion, so giaksyonan na nato. So moto there were 3 of them nga
na kuan gyud nabuwag gyud sa serbisyo. Matod pa ni Rituya nga bakak ang pangangkon sa usa ka traffic enforcer nga mas mahal ang multa kung bayran sa opisina tungod magdepende kani sa kalapasan. Matod pa ni Rituya nga strikto ang buhatan sa malambigit sa korupsyon, lakip na ang pagpangilkil ug siguradong matangtang sa serbisyo kung mapamatud-an. Diri sa team ato gining gi-condemn kining ingon ani nga activity kay bawo magkatanga naam gina naghuwat lang gyud tag ebidensya ba kay at least to give due process pod sa ato ang mga kuan kay basin unya og gipasanginlan lang kay especially violator usor ba kayo nang ingon ana nga kanang nadakpan mobawas dayon pasangil nga ingon ana ba pero kung strong ang evidence atong aksyonan. Giawag ang publiko nga mo-report sa ilang buhatan o sa ilang Facebook page kung adunay mga ebidensya sa mga traffic enforcers nga nangilkil. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, pagbatakop sa lolo samtang nagpatuka sa Daan Colon, syudad sa Sugbo. Gipasusi na ni Mayor Archival. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you.
for as low as 899 pesos per month. Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, drug personality nga nabutang sa listahan sa PNP o PDEA 7 nga nadakpan sa buy-bust operation sa barangay Dulho, Fatima ning dakbayan sa Sugbo, nakuhaan og kapin 10 milyones ka pesos nga kantidad sa shabu. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa duha ka kilo sa gituang shabu ang nasakmit sa Special Operations Unit 7 PNP Drug Enforcement Group nga bubalor ang tanan sa 10.8 milyones pesos atol sa ginusad nga buy-bust operation sa Siparilla Candido Street, Barangay Dulho, Fatima sa dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado giilang si Lawrence Toliba sa Sinadhan, 50 anyos, taga Sitio Laguna, Biaranas Extension, Barangay Dulho, Fatima sa Surit sa Sugbo. Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka dakong putos ug laing unumpa ka putos sa gituang shabu nga motimbang ang tanan sa 1,600 gramos kadto standard drug price nga 10,880,000. Amao nga mga ebidensya giduso na sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis sa investigasyon sa PNP SOU 7 nga dulan sa usa ka tuig nila nga gipanid-an ang maong nga suspitsado human may gawas ang iyang pangalan nga nabutang sa target list isip high value individual. Base sa gitug-an sa suspitsado nga makabarigi siya og usa nga tuna sa 3 ka kilo nga shabu matag 2 ka adlaw. Ang supply sa illegal nga drugas gipanaggiya sa usa ka person deprived of liberty kun PDL nga naakaroon sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Barangay Kalunasan. Ang suspitsado mao'y bodigero ug siya usab ang mo-deliver sa shabu sa customer niini ubos sa kamanduan siyang among nga nasa sulod sa CPDRC. Ang iyang area of distribution mao ang tibok dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Giandam na ang kasong kanapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCT News. Duha ka mga drogista ang nadakpan sa PDEA Cebu Province ug Labangon Police Station atol sa hiniusa nilang operasyon sa sitio Kadasik, Barangay Tisa, dakbayan sa Sugbo. Giila ang dinakpan nga silang alias Dodong nga mao'y target sa operasyon ug kauban niyang si alias Nilo. Nasakmit gikan sa mga high-valued target ang 5 ka pakete sa gituang shabu nga may kantidad og 720,000 pesos. Matod sa PDEA 7 nga gipaubos una sa usa ka buwan nga case build-up, una pa nalusad ang ilang buy-bust operation. Pasosihon ni Mayor Nestor Archibal ang nahimong pagkasikop sa 68 anyos nga lalaki sa Daan Kulon, dakbayan sa Sugbo tungod sa giingong pagpakilimos. Naputos sa pagsaway ang nahimong pagsikop sa Anti-Mendicancy Board kang Ireneo Silma Vidal samtang nagpatukar sa iyang harmonika daplin sa karsada. Gihimugatan ni John Lumayag, ang Executive Director sa Anti-Mendicancy Board, nga kapila na nilang gisita ang maong lolo o nagdumili kini sa pagdawat sa tabang gikan sa Department of Social Welfare and Services. Gawas nun karon si Vidal, human mipiyansa si Konsyal Pastor John Alcover. Matod ni Archibald nga gikinahanglang klaruhon sa mga lagda batok sa pagpakilimos, ilabi na nga nakasinati ang kalisod karon kung masinati ang kalisod sa pagbadlong.
Usa ka 68 anyos nga senior citizen nagpakitabang sa mga otoridad human mailad og nakuhaan og mga alahas sa grupo sa mga mangingilad diha sa Barangay Punta, Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran natod ni RV Veloso. Moabot sa 75,000 ka pesos nga balor sa mga alahas ang kalit nga nahanaw sa mga kamot sa usa ka 68 anyos nga giingong na biktima sa pagpangilad sa grupo nga mipasakay kaniya sa puti nga sakyanan diha sa dalan sa Barangay Punta, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima na ilhan nga si Susan Sinahon nga taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Nagpatabang kini human na ilad sa grupo nga nangayo og tabang nga magpauban sa usa ka pharmacy. Matod ni Sinahon nga gikan siya sa usa ka lending company nga nahimutang sa Barangay Punta. Dihang nangita siya og kasakyan nga tricycle. Adunay diduol nga babae nga nangutana kung nakatultol ba siya sa St. Michael Pharmacy kay ang iyang bana giingong masakiton og nagkinahanglan og alkaline nga tubig. Mural ko nabugo atong nga naman dito murag ay ito ideya gyud. Tuha na sa kung alahas. Imutan na, na. Kapag abot na ko dito, ino lagi ko na. Ang dito sa balay, si plak na akong butang. Wala na'y nahimo si Sinahon gawas lang sa paghilak sa nahanaw niyang mga alahas. Una nang nipasidaan ang mga otoridad sa padayang pagsipa sa mga mangingilad sa bisan unsang paagi ilabi na ning panahon sa krisis sa nasud. Nalakip na sab ni ini ang pag-awag sa publiko nga dili mo kumpiyansa sa mga tao nga dili kaila. Ilabi na kun mohisgot kini og kwarta, alahas, mga kabtangan ug uban pa. Nanawagan si Sinahon nga tutukan usab sa kapulisan ang susamang insidente labi na nga dili lang siya ang senior citizen nga mao'y unang nabiktima sa pagpangilad. RV Veloso, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.